कभी जिंदगी में वो लम्हा आता है जब कायनात खामोशी से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। ये शोर या ऐलान नहीं होता, बस एक नरम सी हवा आती है और सब कुछ बदल देती है। बुर्ज मिजान यानी कि लिब्रा वाले 13 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक यही वो वक्त है। ये महीना तुम्हारे लिए मोहब्बत, रिश्तों, जिंदगी के बड़े फैसलों और अंदरूनी सुकून का पैगाम लाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, जहां सितारे नहीं एहसास बोलता है। आज हम बात करेंगे लिब्रा वालों की गोल्डन टाइम की, और ये देखेंगे कि ये महीना तुम्हारे लिए कैसे मोहब्बत, ताल्लुकात और तकदीर के नए रास्ते खोलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जी पर्सनालिटी इंसाइट की। तो लिब्रा वाले हमेशा तवाज़ुन, इंसाफ और खूबसूरती चाहते हैं। तुम्हारे ख़ास बात यह है कि तुम दूसरों को समझने और इनके जज्बात को महसूस करने में माहिर हो। तुम्हारी ये खामोशी अक्सर लोग तुम्हारी कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस महीने तुम्हारे अंदर की कुव्वत तुम्हें नए मौके और ताल्लुकात में कामयाबी दिलाएगी। बात करते हैं जी लव एंड रिलेशनशिप्स की। वीनस तुम्हारे 7वें घर में मौजूद है, जो लव मैरिज और इमोशनल बॉन्ड्स का घर है। वीनस की मौजूदगी का मतलब है कि तुम्हारी मोहब्बत की तवानाई बढ़ रही है, तुम्हारा दिल नरम हो रहा है, तुम्हारी कशिश बढ़ रही है और तुम्हारे इर्द गिर्द लोग तुम्हें ज्यादा महसूस करेंगे। अगर तुम सिंगल हो तो 17 नवंबर से 27 नवंबर के दरमियान कोई खास मुलाकात हो सकती है। ताल्लुक फौरी मोहब्बत नहीं, बल्कि धीरे धीरे गहरा और मजबूत होने वाला है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो ये वक्त हीलिंग और समझौते का है। पुराने झगड़े और गलत फहमियाँ ख़त्म हो सकती हैं और तुम्हारे रिश्ते में सुकून और नज़दीकी आएगी। शादीशुदा लिब्रा वालों के लिए गोल्डन टाइम है ये। 17 से 27 नवंबर तक किए जाने वाले फैसले लंबे और बबरकत ताल्लुकात की बुनियाद रख सकते हैं। अब ज़रा प्लानिटरी पोजीशंस एंड एनर्जी फ्लो की बात करें तो ज़ारा यानी कि वीनस मैरिज, इमोशनल एनर्जी, और जुपिटर की बात करें यानी कि मुश्तरी, क्रिएटिविटी, लक एंड लव अपॉर्चुनिटीज़। सैटर्न यानी कि ज़हाल, इनर स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ। मरकरी यानी कि तार, करियर, कम्युनिकेशन एंड रिकग्निशन। मून यानी कि चांद, इमोशनल फ्लक्चुएशन। ये महीना तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारी कदर किसी की नज़र से नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत और मेहनत से है। जो तुम्हारे लिए सही है वो खुद तुम्हारे पास आएगा। द गोल्डन टाइम बिगिंस। लिब्रा वालों के लिए गोल्डन टाइम है 17 नवंबर से 27 नवंबर, मोहब्बत और रिश्तों के लिए बेहतरीन वक्त। डिसीजन मेकिंग, करियर, मैरिज और ज़िंदगी के बड़े फैसले करने के लिए। हिडन डेज यानी कि हिडन गोल्डन डेज की बात करें तो 18 नवंबर से 20 नवंबर, 23 नवंबर, ये दिन तुम्हारे लिए कायनाती तोहफा है। अच्छा जी, मॉर्निंग यानी कि सुबह 10 बजे से 1 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के दरमियान बेहतरीन ताकत और तवानाई। नवंबर 13 से 16 नवंबर वीनस और मून के असरात और दिल नरम, तवानाई कम या ज़्यादा महसूस हो सकती है। अंदरूनी सुकून की सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बेहतरीन वक्त। और यानी कि 17 से 21 नवंबर गोल्डन टाइम शुरू, मुलाकातें और रिश्ते मजबूत, और करियर में नए आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़। जुपिटर की गाइडेंस से क्रिएटिविटी बढ़ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और नए अंदरूनी सुकून महसूस होगा। लिब्रा वालों, तुम्हारे दिल की नरमी और तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये वक्त बता रहा है कि तुम्हारी जज्बात, सब्र और मेहनत को अब इनाम मिलने वाला है। अगर तुमने माजी में पीछे हट कर इंतजार किया तो अब वो वक्त खत्म हुआ। अब तुम्हारी बारी है। अपने दिल की सुनो, मोहब्बत को कबूल करो और जिंदगी के बड़े फैसले करो। अब ज़रा बात करते हैं जी 22 नवंबर से 26 नवंबर की। तो लिब्रा वालों, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई में इजाफा होगा। अताद यानी कि मरकरी तुम्हारे 10वें घर में है, जो करियर, काम और शोहरत का घर है। ये वक्त नए मंसूबे शुरू करने और अहम फैसले करने या किसी अहम काम में खुद को साबित करने के लिए बेहतरीन है। करियर, नए काम या प्रोजेक्ट्स में कामयाबी के मौके हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कदर होगी। माली हालात, ज़ोहल सैटर्न तुम्हारे दूसरे घर में इस्तेहकाम ला रहा है, यानी पैसे और वसाइल में तरक्की होगी। अहम फैसले, जो फैसले तुमने मुलतवी किए
ہوئے تھے انہیں اس ہفتے سوچ سمجھ کر کرنا فائدہ مند رہے گا۔ زہرہ یعنی کہ وینس اور مشتری یعنی کہ جوپیٹر تمہارے دل کی توانائی بڑھا رہے ہیں۔ سنگل لوگ ممکنہ طور پر 23 نومبر سے 25 نومبر کے درمیان کسی خاص شخص سے ملاقات کریں گے۔ تعلقات میں پرانے جھگڑے ختم ہوں گے اور دل کا سکون بڑھے گا۔ شادی شدہ لبرا والوں کے لیے اپنے رشتے محبت اور قربت محسوس کریں گے اور پرانے مسائل حل ہوں گے۔ 27 نومبر سے 1 دسمبر کی اب ہم بات کریں تو یہ ہفتہ نئے سفر اور نئے موقع کا وقت ہے۔ سفر کسی تعلیم، کاروبار یا روحانی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ سفر تمہاری زندگی میں نئے لوگوں، نئے تجربات اور نئے موقع لے کر آئے گا۔ محبت میں ایکویریس اور سیجیٹیریس کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ جوپیٹر کی موجودگی تخلیقی صلاحیتیں اور دل کی خوشی بڑھا رہی ہے۔ میڈیٹیشن یا خود شناسی کے لیے وقت نکالو، تمہارے دل سے بوجھ ہٹے گا اور تم اندر سے سکون محسوس کرو گے۔ محبت، رشتوں کی ہم آہنگی یعنی کہ لو کمپیٹیبلٹی کی بات کریں تو حمل یعنی کہ ایریز کشش اور توانائی بھرا تعلق، دلچسپ مگر کبھی کبھار جھگڑا۔ برج ثور یعنی کہ ٹارس کی بات کریں تو مضبوط اور سکون بھرا تعلق، محبت میں اعتماد مگر جذبات میں سست۔ جوزہ یعنی کہ جیمنی، ذہنی ہم آہنگی، گفتگو اور مزاج بہترین تعلق۔ سرطان کی بات کریں یعنی کہ کینسر تو جذبات میں گہرا، محبت میں حساس۔ اسد یعنی کہ لیو والوں کی بات کریں تو رومانس، عزت اور اعتماد، تعلق مضبوط۔ ورگو کی بات کریں یعنی کہ سنبلا کی تو عملی سنجیدہ، تعلق میں سکون اور کبھی سخت۔ میزان یعنی کہ لبرا کی بات کریں تو توازن اور ہم آہنگی، کبھی مقابلہ، محبت میں سکون۔ عقرب اسکارپیو شدید جذبات، محبت میں کشش، کبھی حسد زیادہ۔ سیجیٹیریس کی بات کریں تو آزادی پسند۔ کوس یعنی کہ برج سیجیٹیریس کی بات کریں تو آزادی پسند، مہمجو، تعلق دلچسپ اور خوشگوار۔ کیپریکون کی بات کریں تو استحکام اور وفاداری مگر جذبات میں سخت۔ دلو یعنی کہ کیوریس، آزادی اور احترام، تعلق میں ہم آہنگی اور بہترین۔ پائسس کی بات کریں تو نرم دل، تخلیقی، محبت میں خوابناک، کبھی فینٹیسی زیادہ۔ جیمنی سب سے زیادہ ہم آہنگ تعلقات، ایکویریس، لیو اینڈ سیجیٹیریس، ایریز۔ لبرا والوں کی سب سے زیادہ بننے والے جو کمپیٹیبل لوگ ہیں نا وہ تعلق رکھتے ہیں لیو، جیمنی، ایکویریس، سیجیٹیریس اینڈ ایریز کے ساتھ۔ کریئر اور مالی حالات کی تو بات کرتے ہیں، اس طرف آتے ہیں تھوڑا سا، اور آگے مزید بھی بہت کچھ ہے، مکمل ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور آپ لوگوں نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے کریئر اور مالی حالات کی بھی بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ عطارد اور زحل کی موجودگی کریئر اور مالیات میں استحکام لا رہی ہے۔ نئے کام، بزنس یا جاب کے موقع بہترین ہیں۔ اہم فیصلے 23، 25، 28 نومبر کے لیے یہ پراپرٹی اور انویسٹمنٹ کا وقت خوش آئندہ ہے۔ سفر اور ترقی کے موقع کی بات کریں تو ہفتہ چارم یا چوتھا ہفتہ یعنی کہ چوتھے ہفتے میں سفر کے موقع ہیں، چاہے تعلیمی ہو، کاروباری ہو یا روحانی۔ نئے لوگ، نئے جذبات اور نئی سوچ کے موقع ملیں گے۔ جوپیٹر سے تخلیقی گائیڈنس، صلاحیتیں بڑھیں گی اور ذاتی ترقی ہوگی۔ خوش قسمت عنصر کی بات کریں یعنی کہ لکی ایلیمنٹس کی تو رنگ نیلا، گلابی، سفید۔ دن جمعہ، پیر، بدھ۔ نمبر 3، 6، 9، 24، 3، 6، 9، 24۔ سٹون پتھر کی بات کریں تو اوپل، روز گارڈز اینڈ لیپس۔ تو خوش قسمت وقت دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک۔ یہ عناصر تمہاری توانائی بڑھائیں گے، دل کو سکون دیں گے اور کامیابی کے موقع کھولیں گے۔ اب ذرا گولڈن اینڈ لائف چینجنگ ڈیز کی بات کریں دوبارہ سے تو 18، 20، 23، 25، 27 اینڈ 30 نومبر 2025۔ 18 نومبر، 20 نومبر، 23 نومبر، 25 نومبر، 27 نومبر، 30 نومبر 2025 کا۔ ان دنوں کیے گئے فیصلے زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔
मैरिज, मोहब्बत, करियर या माली फैसलों के लिए सबसे बेहतर दिन साबित होंगे। लिब्रा वालों, तुम्हारी नरमी, तुम्हारा तवाज़ुन और दिल की खूबसूरती सबसे बड़ी ताकत है। अब वक्त है अपनी अंदरूनी कुव्वत पर एतमाद करने का, दिल की सुनने का, मोहब्बत और ताल्लुकात में कदम आगे बढ़ाने का। कायनात कह रही है अब तुम्हारी बारी है, अपने दिल की सुनो, मोहब्बत को कबूल करो और ज़िंदगी के बड़े फैसले करो। जो मुश्किलात तुम्हारे रास्ते में आईं वो तुम्हें मजबूत कर चुकी हैं। अब वक्त है जब किस्मत तुम्हारे कदमों में रास्ते खोल रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।